Gambia news and politics. Pro Adam Baro. Buto de ikonin ke fulaye kati kali kana la kilin ka feño nyimi. Yalo nga fo ina mama kandele no. Atele ke bute. Atele ke finja fo singoy tiling. A fo fulole mi waddum ko hodum jumara fulole ya fay wardum afa. Ndol mandin ko la kamane do bar say ni mama e finja wala ndambe korondore ni mama e ko mbak na e finja ndefol ba fulay ko mama kande wardum. Kana wala fay a chupa ba fulay hani kana fa da ma fay dimba ko. Hakende ila ngani ya fingo ila jawiya ila jamfa ila bete abalia misil me daji ko hana jaje ke sote balo kono adaman ko en ko ni hormanta ya tilintol lambe jola hormanta ya la because ila juluten tol lan tol la julo bete lan tol nga ko do dundi te kun ne man fenken tol kun so obviously tol ta diandi le ni amire be iba soto la cheap. You are just dreaming because you always dream. Yalo kunu nga fonna diamo kono itata you mito la casino je ka kirindi fola bawto ini menu be siru nyoda la folu ka nyenkele ka jenke. Mome yalo ko debbo ko mire la balo kono na manke tapale yate. Ya mira fo gambian ko lon tolba do mando manene hani ntakela. Adam barom ba wulen ken takela. Gambia be tembo men don tolbe karla to nya fala molene nite man la fo to nya fola woto be da men boje ni boda je mota fale ni bota je mota kumo fole yalo nga fo Gambia dingole non ko alal hakiloto Adam Barrow mo sifa menti yirfa sotolo asita sikatela kakata na ka jam fannalem mbadi Gambian kolu leftele pour ka fale ko president Adam Barrow ala mansa kunda Gambia dingolu ko do menta da kanyang million tang anin woro 16 million dollars million tanni woro wili kemenani wil tallulu anin say dalasi keme saba dalasi muang anin woro wula anin bututu tallulu nin kononto wole yemanta Adama Barrow la mansa kunda kono moma long akodo dunta dame million tang anin woro dalasi wili kemenani dalasi wili tallulu anin say dalasi keme saba dalasi muang anin woro wula wala yemanta Adama Barrow la mansa kunda kono moma lon ko do nyintata dame Auditor General August Tiltang anin kilin 2020 serun san kono ay reporto ke ko Adama Barrow la mansa kunda kono ko do ka yeman mobuka lon akadun dame immigration kisikisiro ya itandi ko visa fee mentata kanyan dalasi million killing dalasi wili kemesaba anin dalasi fula Gambia news and politics. Ye wala receive anun kasi anyi menjo mansa kunda la ranke so kono wala mu wili keme woro wala damati balanso men traje wili keme woro ani wili fula o kodo nyin moma long atata damen foy damal la ya tala nyotema moma kala long immigration kodo men ka jo visa fee atata kanyan dalasi million killing dalasi wili keme saba ani dalasi fula bari ila kasi ay menjo mansa kunda la ranke so to wala mu dalasi wili keme woro wala damati dalasi wili keme woro be fayta nyamo kono Adam Barrow la mansa kunda durme mansa kunda men diata me do simen sunya no yo sunya wala be Adam la mansa kunda Birkama Health Center kodo me ya lon ko moma lon kodo dunta dame wala mu dalasi wili keme nani dalasi wili fula dalasi keme woro dalasi taworo wala anin nani resitol men ya lon ka tata kanyan dalasi wili keme dalasi wili mu wannen kononto ye wala soto andum balanso men traje wala mu dalasi wili keme fula dalasi wili taworo wala nin saba wili keme woro taworo wala anin nani moma lon wokodo tata dame sirfo sonko yaje sirfo mun terlati mol yala ko paraci bakele so mbala fataye mbala fi kala kumo fo bar sirfo sonko la mara lo koto Birkama sub treasury kodo me yemanta je atata kanyan dalasi million woro dalasi wili keme lulu dalasi wili tankononto nim fula dalasi keme dalasi taworo wala nim fula bututu tallulu moma lo wokodo dunta damen ayemanta le doron moma lo atata damen sub treasury dalasi million fula dalasi wili keme dalasi wili tan saba ani woro dalasi keme saba dalasi muang ani woro wala bututu taworo ani killing audit report ye me yitandi kodo men yemen recover councilol bulu we Birkama area council sifalu koy walantina Adam Barrow ni sirfo Barrow be kala sifa kilon dalasi wili keme lulu dalasi wili muwannin killing
wadamma ye wala account kodo memma account moma kalangolon moma la dunta dunia min tole badi ngambiyan kol auditor general ya itandi ko ye kodo men withdraw kodo la nanga mota tata kanya dalasi million nani dalasi wili taworo ni nani dalasi keme saba dalasi taworo anin killing butu tang anin lulu wala withdraw ta bari badi ngambiyan kol Department of Forestry menu marta na wulol Kenya la ninka yiro kundu ka babarol dada nim fonkol nim hadam na dafengol nim fonkol wala blato mem fongo yele mata auto wala fongo siata beti dalasi million dalasi wili keme saba dalasi wili keme say dalasi tankonto dalasi tan saba nin kononto keme lulu Gambia News and Politics and Politics. wokono dalasi wili keme lulu dalasi wili tang anim dalasi taworo wala sotota dalasi wil keme saba dalasi wil muwan nin kononto dalasi keme nan dalasi tannani waye mantala moma la wodunta damen hani bi moma o kalangolon Gambia la mission Gambia la embassy membe France astaghfirullah Gambia la embassy membe Guinea Bissau wil keme saba wil tan kononto moma la wodunta damen wil keme million killing dalasi wil keme lul dalasi wil tannani anin kononto dalasi keme saba dalasi talulu wala fana yemanta e malo wodunta dame barbadi ngambiyan kol Gambia News and Politics. Adama Barrow la mansakunda Adama Barrow fango diamuta Gambia dingole na ko e ko coronavirus ala mansakunda e kodo men dunda kunna coronavirus kunna atara kanyan dalasi billion fula akala mansakunda e men dundi coronavirus kunna dalasi billion fula adama bin nate kamal bin parete kamal an dimasino la fam be burbur la dimasino be bufala ako dalasi billion fula badi ngambian ko la ali nga jube ron ko do men nata wo wati kuntunde kono april karo kabo april karo kono kata august karo kono 2020 ko do men dunta gambia banko kan ali nga konti ban jellem august karo ko april karo kono 2020 World Bank ko do men di wala mu euro dollar million tanti April karo kono 2020 fanan finance ministry membre njay lota député buntala ko mansa kunda e kodo men jow même taxpayers la monoti me kodoti men dundi nyin corona kunna dara kanyan dalasi million talulu anin dalas million tan kemelulu dalas million tan anin killing akoy wala dundi je ni bodoto me karo kono 2020 news release ye meitandi wala mo kibaro ye meitandi wala mo ministry of finance ya itandi le ko dalasi kodo million keme woro wala million tan saba anin nani wala dunta domorol kunna coronavirus wato kono October karo 2020 serun san kono European Union ye kodo mendi Gambia la euro kodo million muang anin lulu ye wala di mentara kanyan dalasi billion kilin dalasi million keme lulu wotata kanyan wala fe August karo kono 2020 Gambia Chamber of Commerce men yalon koy tolle marta safaro kunyala wala fanan nata kodo men di Adama Barrow la man sakundala dalasi million muang ye wala di Adama Barrow la man sakundala bade Gambian kol al Adama Barrow nyinin ka wo kodo adunta min tole kato itol kam memfo ye do kol menuke ndemban clinic membe bakaw molu kata jara lola dame odlato United Nations Development Program wolle jebe dada Edward Francis Small Teaching Hospital o kodo nying dadaro membe ketaje abata Gambia Chamber of Commerce le akodo mambo man sakunda bulo kono hani bi Amadou Samate Mamboure Ndiaye ima fo Gambia ni wole nying kodo adunta min tole bare Adam Barrow nyin karnano kono kodo men dunta Gambia man sakunda bulo kono billion saba million keme say dalasi million keme say dalasi million tan nani anin woro dalasi wili keme woro dalasi wili taworo anin kononto wole dunta man sakunda bulo kono dalasi billion saba alila moyde dalasi billion saba million keme say million tan nani anin woro dalasi keme woro dalasi taworo anin kononto wole dunta Adama Barrow la man sakunda bulo kono kabo April May June July August
atoɗum april may june july august september october kari woro wula konto kono april may june july august september october kari woro doron koɗo men dunta adama barola man sakunda bulu dalasi billion saba dalasi million keme say dalasi million tan nani ani woro dalasi wili keme woro dalasi wili taw woro nin kononto ñene dunta adama barola man sakunda bulo kono bari president adama baro men fo gambian kole wala mu ala man sakunda e koɗo men dépensi e wo tata kañang dalasi billion fulale fee o kari woro wulo kono sayin alinga adama baro ñininka dalasi billion killing dalasi million keme say dalasi million tan nani ani woro dalasi wili keme woro dalasi wili taw woro anin kononto wo dunta min tole wo foñole wo fananta momalo wo dunta dame ñin tapale durme man sakunda fo nge burburu drong walantina UDP ngol ka fale wati wati yaaje momo nin atare gambia kanu ye gambia kanu e pareta pour ka wakili ka lo gambia e ka tonya fasa e be yakala Momodou Sabally la yaaje Momodou Sabally la ko diata nyabata Momodou Sabally bira dunta UDP ama fanje ko nata kununne ay UDP mutala ya tawa ya busi mo bela say ni momo ka ba mutala franka wa Sabally fana ya saba fana ya saba Momodou Sabally bu ko tara siring palaji Ousseynou Balade Momodou Sabally kay yaay le fo bolon kono fo wulli ka fo ninkewlu kafu ñoma pour yeddu UDP dingo be ñanta ñine kela UDP dingo be ñanta ñine kela yaaje Gambia sate tije ndeni mobu ka diamu dame nte bamba mas Gambia news and politics. sate to Gambia Adama Barrow ngamo le kunu abetere ndirola ako hani ticket of mbuka sotono Adama ntanga ticket songo soto le malli fo le sotono na do kudula ni wonte bi mfana mbetar la papa Ousseynou Balale nga banko farfara ngi burburu isaje ñin dabol ni jata ko lolu men bebe Gambia yi se burburu yetti bare mo wato le soto do ku dula mbe wolto nin karo faade kanjole nte hañile la do ko tula je nin tata Gambia nin natante do ku sotla no Adama Barrow ite wonde wolem bari lafta meyden la Gambia di wala wolem alla na fulo ka ta pasar nyamen aka tilimbal ya tinya nyamen anno Adama Barrow mo tilimbal balde Adama Barrow mo bala fa soto ya moy le kunu nga falene lamin arda bo bar muso ka men fo Adama Barrow wolem to nyaane di ngoti Adama ina sidia nyawnyang ni kuranta te ko late futalem abuka kate la fam hani aja binta bata bali Sabally ni aje ya samba toki na diamo le ya sabu ni wonta Adama date sasa to la kuto malam fo jalong la kanyum fay fo mu ne kanyum fay ko te malam fo yim fo ko jalong fo badu fam because ni aje Adama nyimmo tane ata teng ni aje Adama Barrow kete teng nyinte kayro fo te nyimman koy Gambia news and politics. badi Gambian kol nsewota nkale nsewota madalilo fali la hawla wala quwata la nyimman sole no nyimman sole mu man sote jaranko la baraka wallahi aliyan kamo jangayande surtout Jara Barrow kunda ya jente wulundo sotota dimasi tambila ni kuyata baki katun tolu bebe jikiri menna me yalon ko bi mfalu be balurinde date mun kotolti de bara tele mun fati faydo to wala mo alaji seku maje atele mun tolu fati nin tolu falu fata atele ka kumbo kata atele famu wolti ndolu fama atele mun tolu kotote atele mun tolu la fen bete atele mun tolu jikki date malla fa day dum politique kuto kono malla fa day du ñi nonsense ku sifal kono alay seku ngani mello wala mu dinote anin dua momo Jara be wolon bari ñin nafikolu ñin fasikolu ñin ala jawolu ñin kila jawolu e koy tol ka tase kuma jey tole kuya ka foko ha nga tisatol samba male nga kalerol dialal a diala musole ko kan niyo kuya ndi wala bari ba moro wallahi ndenga tase kuma jey melon wala mu kankali fati wala mu karali wuti wala mu karan demboti wala mu karan sambulamenti almanyin ke balon alman fen lo ngam kutoto wallahi kaje damma Adama Barrow ilaje kunum ay hako men be balay ma long ala la mo nyaase ala nyaasila mo ba ini wala benta kunum wallahi abe ma bore na mam funti atul ma long ndele koto ma mun teng la ngalo
wala nan niyo ko yata baake bari nsewota baake nsewota baro kunda bele en kumande faydo to walantinna mo kurungo alfan tango me alon ka man horma soto man buña soto ate horma soto ate buña soto bira fa tan ko fa nga maw fa buña fan adate mo la kuto ada man mo buña hani a wuluto ko ramen ko na man mo respect je ke balu ko nyeko inya ka sala hani Facebook ni aje nga block ntabu ka mo block Facebook alfa la yamaro kan na nga block bayra man kulu aman alfa soto aman alfa nyalong aman fellong aman mo nyalong amalon ko modol be je politiko manyi nyani wol tema aman nyale fawlo because atew kay kam dañ nya fawo je ba mi rel ko nim buwalo ta tabakulo kam wonte moti walantin na nga nya be kasala do man ding mbota la koto ke bal ko nyeko nyinala ni to ko e kala fi pour ko alfa kendo ala la bar wallahi alta se wondila ala tal se wondila wallahi wo ke baya lonne ko bi baro kunda kabirin suwar kunda fu mas kunda me yakanu katam bintela o man soto ateje fereng kadu ninte ngaje ngam fama tam falaje ni ngaje ngam fama pa alaje sekulaje ni ngaje ngam fama pa alaje lasanaje ni ngaje ngam fama pa suwar balaje ni ngaje ngam baro kunda laje ajo fon kan se wala hey Allahu wahidul kahar nsewo ta bakela kunun adama itata je e ko dol koy jitale dol koy manji bar biri futa ta sate bakon ngamerete koy boda barokun bar barokun ngolo ale men ko mandi ngamere nyin ka boda barokun dal adama jam famam bete ni aje si tay dunda baro kunda kono iman hanyila wuli la sate ba kono yebulo wulendi nafiko la muti mo jawla muti kafirol muti ala jawla muti jam fantung la muti ni wonte baro kunda yekke so men bondi je yaya jamme ma bondi je Gambia News and Politics. bari sanji lulu ime singolol ime je buke je fang ye jam fa andun jara ni banku kotawol bebe wala nyama wulli baro kunda gunjuru badi bu gunjuru kombo gunjuru jifaron ifuta dawda isa fo ko mbota jan ala jaw lanatullayo iblis ala talibo mo jaw mo kurungo nafiki party nafiki people's party NPP nga fale ne kafo mel lota nafiki ya kan wuli ya kan fan ya kan jam fan tung ya kan nyoti nyale ka tay kala aliya plan non pour ka molu tinya bare ala fela bal kilin tenkere na bal tinya la one by one al salon ko ala nga fale ne la ta kuzuhu sinnatu wala nawmu ala buka jinko andun sino buka muta atika beleje tu ndol hadama di wala man ba kalama bar ala nya ba bela ala nya be tonyon tungol la andun ala tal fasala mukko albe tula nyim malole kono hanni gambe dul mistake da fay karto fay adamu baroy anoda 5 years albe tula nyo tumol la doron albe tula nyo jenol la doron albe tula nyo la futu bangu da malla ntela ngafo alta tula je mukko andon alte gagné la fan kalte gagné ko gambia misilmo le bewto misilmo hannal koritale hani gambe dul koritale fo korita ete karto dilete adama barola mam possible mukko ete karto dile la purité gambia mara anoda 5 years wote kala wote kala ala jube ron nalta la tola alla dinno fo ya fo alla sungu dinno ngamoy la ba fo la facebook nta la diamo findin la jan ngamoy la ba fo la facebook ako nalta ta tola mom def de gis lo xamne du ko de neex aka kol je men yalla ka man diaye molo ka tara hotelo to ni wandi musolu walantinna alka mira doliye moy be nyame ka dol mira wala nyama andu nga fale ne ka kuno men na dakalo do monta man sa di bonte Gambia News and Politics. momi yalon ko ke baba koto anu gambe no la lal tulo tunen koto mina nyin kuma kan men fola NPP a belem tu ila top official sol belem ale menu tal moy ale wolel tal moy al mam menu moy al mewlu moy
ntol ngalon ne fente kala ko to dunya mal mellon de ntol ngalon ne membe NPP nali banko karfa NPP ma ala si danka si faake Gambia la ala si halaki si faake Gambia la NPP kafo ma foy ko mo kendol tejede ngoy mo kendol be farin jele tep bari NPP la nyaton ko be mo furing ntele ngafo mo kende te kono idate hanyela kante jabi adama ntenga lonne ko menka ke France ni banjul tema ntenga lonne nanan ka fo mo le nan koy ko adama baro hanne alkal kontelota banta baleto radio Gambia waran GRTS waran BBC aya banen ata bayla andung I mean every word of it kana kakarente kamfandi dole mun tete de kakarin kamfandi ndunga foy nan koy adama al yawm bil yawm usen dabo ni mistake te yew nen kotenke barankol wolle be wur kamula nganyim foy ne adama sanji jelu sayin ngoy ko ni kumal benda ko ne ngafo kondawte tabile ya si mawte tabile ya da sa mote kelaje na ya tara ngafo wa tilbulo la wolo ngalte simanal alte kondonal te siman ni ngafo sutole asamo fon alte da sa mala ila bun kono nyena nante la ko ke dimi nyena ikay gara walle men be ke mantara mo la Europe de bentel la adama ntofo afo bamba mas ika membe fo ka fo paso e masoto e be wala kadere ne european fon kol e be ntel la ko ke dimi because ila kullol be ntel bul ni nga fo lume wolu konton tata be lela bun kon andu nabe kumpoto adama yalo mama kande ta ngalo ne be o bayla because mama kande bayro wona ne boy len tan na me boy a mama kande way simol firfirinde fo singu ila o kono football ka in wolbe ka jakasi kono ay tay banko la fo kujita wo isla ma kande te hanyelo ma kande ko kay ndefo ko fo mo le bir nga moy media mo lan ko say ga be jikrim parale la nyum para people ani sojoro be jikro ma adama le mama kande lo ko mama kande be diamula a yaaje me fo mama kande fo be yaaje me invite la be diamula la metin lato ite hani hok ita mo la adam baro adama fankala ko ke fulo ni kal kanya kana kilne ka fe nyonyim ko adama be o fa nyonyimila anyon ke kulata kering momen ke bori ka dun tablo ko paral na de ni borota de dun tablo ko musu no yo fodre kam fata o kam e ko paral yo bute 3 years jotna il faut te mo kendol ite nana kende ata min tol adam baro ina ken ko alen nañu audio la al kari janjandi Gambia be kono leftale adam ko ka moy lefam ma fa leftale mo ko tol ya moy adam o kay ak fon ka mo ñin ka bi do ay mu nef e quand même be fo e mantara european wala amatol fode diaspora to dum malan wala amal fode a bentel lante porci adama bentel la kantel kajafi amang hanyi lan to la fola bari maje birita tan wulu sataw to adama yalon ne ko wallahi bama mas manke dem foronto jumala ko e kana wuli ye bulo wuli de baro modol finde bulo ko sir because president mo te sate mo ni finde nyante bendun nale ndol dum man ne sate mo man diama ka fay kane bendun sate mo fon le alo imam betea because ina ta baro kun nante ni diama ta telephone to jar baro kundale o dum be banko nyini la ngoy ko jebe nyaadi le ko nyako he jawo nga jambe tal ita adama la ya fonye Gambia News and Politics. ari mo kurum mo jenkere ngo de dunia feŋo dama ya yeke hasidoti ayeke jamfantungoti momo kabule no manin dina dunkewlo ma alaka o dankale adama menu bebe bala kosole be fari bala tap ntele ngafo ka fo mole ko ha ale nga karto fay adama e doron na pareta abe sirfo sonko baylele abe dusano baylele abe siaka baylele abe fenka bay fato le amira perwole be pembenin molu kungol alka menu fo alla malka menu fo nyoy ka be moyle alla nyaton kol e ka menu fo nyoy ka be moyle modol fo be jol fo ka fo ko kon tebe fo nyola mbita e sa falia nka bele moyi falia mira we don't know ntol malo mu ne frustration be MPP you think we don't know ntol nga bele long ntol ka nyaale kasa lan ko Gambia dingolu momo lafta baba Ousseynou la keko Mamadou Sabali be nyame keko Ibrahima Diba be nyame alta molu normale molu nyini Ramu Sabali kunu na dunta e UDP biabe menke ka UDP atol musol men yal ka be UDP alfanan yal taw city ma fal bu ka kata de UDP musol atol nyon kata la fonte Gambia janni bita fano dunna naw kumo fanana because Gambia nafikol pareta banko tala nafiko ka wulule ko bisoning atodum
kuntum bela fonko ka wulu nyame kuntum e ka do nyame ke bu wala nyame e ka wulu wala nyam nafiko ando Gambia be abe siare bakele hani UDP abe je iman siala bara abe je NPP o ka bo yatol nafiko yatol finish la damal be ñoo koma kuma la dron every time kadimu rasul mu ne yalo ne karbeten mu ne yalo karbeten ni kar la kuma fonte nte bu ka fo ndebe sulari men na ko mo Adama Barrow damalete ndema moko na time o soto NPP kon Adama Barrow dron ni momo Adama Barrow la kulolo kuma ndi ya fonye nte ka dron ne ñini andu nga bu to soto aboto fa tep kos Adama Barrow mu jam fan tolati Adama Barrow manke mo kendeti ite ko kalo e kantolo kajafi nsa fo e kalo e kante kajafi because e kambe be fo diaspora a modol bije wol man tiketo fon sotno modol bije wol bu ko mu jono me bi bentel la nte bu ko bunjo soto ndum bu ko hani credit ko mol le kam mako yato nte bu ko fen soto fen tentabul nte man dula soto fa metala dame Adama nte mo refiu jilete Gambia news and politics. nsonta bar wonyanta kelete maloleti ite la banku dingolu wol ma do ko soto no ite la banko kay wuluta damen ite la mo banko president sanji lulu wole banko bulay tata ñinindiro la dula do pour yo ko do samana yadu ni Gambia remittance men ka don Gambia san kono wole ka banko ma koy foreign exchange anato ite mam maluy man sila e ko kalo e ko kawle kajafi ka fo e ko albukati keto fonso do kana Gambia Adama Barrow ite ñom mo jaw na ma wulu Africa you are wicked mbuka musolel ma Adama ni wonte bi mbe kam faari nyame mbe bomo fayla la bo basuka bomo mbe wala tindi la fonyo kon ibalo nako Adama ntelem bamba maslam ar billahi wallahi mbuka modo la yamaro mbuka tambi no wala yimol mari ñol fawli yambatande bakel fam nonsense yeah my friend Adama Barrow biring faraba bantang tenen lungo junu karotil tannen say sojarole polisole mo saba yewle niyo bonda bala Adama Barrow atil tannen kononto woduma jula kenen farabankol dun dañola Adama Barrow tata lopitano to pour kataw mo lu jube talata lungo akoy ko mba mek so la ngal lahidi yalo lahido o tariyata bulu baki anno Adama nyan amma malam fama alqur'anul lombam fama bar menu katata lay bu ka ala kuma fay bayr wol fama lo fata barakallah Adama Barrow lota farba molu men be barmari be lari loptano to banko president alota ko le ko ko mba mek so la men nyinke mba mek so la ngalwa ko len lay kan baray mu nek nothing ko ala yam fu ñom on Wednesday arbalungo junu karotil muang Adama Barrow lota ay statement di akabe commissioner le londi la faraba bantan commissioner ay faraba bantan commissioner londi July karotil follow 2018 loi me ya lonko section 200 1997 constitution ye commission of inquiry londi act commission of inquiry act cap 3001 volume 5 laws of the Gambia ay faraba commissioner londi ye Emmanuel Daniel Diouf ye wala tombo as chairperson of the commission Nene MC Cham ye anin Ablay Koli Lieutenant Yusufa Diallo Omar Cham ye wala ko commissioner solti and Mrs. Charles Chambe Njai ye wala ko secretary to the commission ya Gazette July karotil follow 2018 President Adama Barrow Gambia news and politics. wole la kisikisro ke karmume July karotil tan sabanen killing ye letaro men safe inate la fonko extend kote ke kata fo August karo tilimuan anin worawula commissioner e mo jelle interview farabankolu chairman village development committee Alaji Bambo Sanyang CW16 anem village committee members anem VDC committee members
alkalo faraba bantang nuwa kujabi CW9 sefo faraba bantang Babukar Sanyang CW16 imam faraba bantang Central Mosque Amadou Dabo CW1 and a deputy and members and council of elders musol men be kunkol to men be do ko la farol to ani mo kotawol yewol be interview le ye mo kotawol men fana interview wala mo ansumana kebeti ansumana keba marena e ka fme ko julake CW19 Abdoulaye M Cham CW17 director of geology Mr Mamadou Jama Suare CW24 the executive director National Environment Agency anala do kulalu ye mo jama bale interview wodlato badi ngambe ko lon kanal yenne de lafta fenne itandilalla bere Adama Barrow ye wodo ko beke inata na muneke inata sile permanent secretary Ministry of Local Government and Lands Babukar Sanyang CW72 wotuma memu inspector generality Landing Kinte CW53 ani memu inspector generality wo fanam beletale Tala Alaji Mamour Diop CW52 PIU acting commander officer Mbanjik Sen CW54 commissioner of operation Landing Bojang CW68 yewul be interview le beri parete la interview mu mo bele parete everything beke ya be kafu nyoma Adam Barrow nata na muneke follow ilafta men na wala mu assistant superintendent Bala Musa Fati anen Sajin 2124 Aliou Kamara anen Momodou Z Diallo Musa Baji anen Nuha Koli ilafta ko be kopula wala kam malo inata na muneke yamfuta bele ko nganyina ko bela nganyina ko bela ngaku do tray adi ngamen ko la lila moy na de Adama Barrow ala tilimbalia ala nyimmatanaya ala balafantaya mina wala itandilal atara farba banda meton ke je ko alimbe ngake kilomoti ndefon en ndemu sacrifice le ndefon fanketa en ko kono ndunda jana kirb karab ma mira Adama sa dingo sacrifice jalangol ya mo mira bara ko len defon en ndemu sacrifice la ma explain aya sacrifice kanjumale kan o fo atata tamo men na dingo fata ko mo wala mu sacrifice tay menke adingo fata ko mo malo because Adama ni suko ya nyawnya itente dundino la nga hako sotoy moko Gambia News and Politics. NPP ko UDP fatal itolle ko UDP fal bari NPP be bori kan kabirin sane mentereng jinolia sane menteren na jina capitaloto ye kungotilin tikoji la jara bureng konkoto tikoji ibodo de banda wote tadam bulmano to may munaya ay joyot ibodo de tada sande mungu jinol be dawda ya be waling hani bi ima UDP fano Adama Barrow nga fo enne ngoyne ko mome ya lonko alfalu imam pare pour que buña ete man jaraka ke nensi kantalate Gambia nga fo enne fandim fatale itata ila into bela imam futama nga moy Alaji Ousainou Dabo ajita baka dajile atata baka daji sato kono kata alfalu kondon no wala ke bayateti ke ba me ya lonko abe loya ya dat la wato men oto mayte ka ngunu male ite Adama Barrow bari fonko sanji tannane anin saba sanji tannan nin saba ni o bondi te sioto be sanji tanne sur la Adama oto may katara kaba katolla wo 500 meter kaba me kasela santo oto ma Alaji Ousainou loya ya dat ite be 500 kaba santo ibe kaba kila boto kon ni de ko be feyala o kebala ay dingol men wulu ni wolle be dunna nyola dol nga foy ne ni lafta buña la be buña soto la bar ni lafta tano fana ne be o fana soto la e lafta nyaaw nyala ndol ba di lela wala nyama nga foy ne fama dinding ibitan ke Adama Barrow la ala nyimmatane ana la jawya nga wala itandalla nga fon na diamol kono non ko Fatou Barrow funding même bota couleur kaf me pa ya ba me yalon ka tele Adama Barrow la futo sita nim Fatou Ba tema akuranta Adama Barrow ya nyaka sala Adama Barrow ala korosi bake bang Adama yamira buka jalango batu bang akuranta Adama Barrow ya nyaka sala ama daka la kuto
fa fata o ko la ma ka kata la san konton adingolu zanuba anin mo adin ko tawlu ini ko yata adama baronte fa alkana fatu ba muta kula adam baro lemo because woduma adam baro anin lamin sedi kuloro woduma kata kuloro kata wularo lo je kata bitan konton la je anin lamin sedi nyolo watol bar adam baro mo din jaw balati payaya ba aya nya kasu wala le ay wala ke di same adam baro yo mankuto kilimo la sika aya tiling pa alaji sankumba jagana abama ka futu meye alibe adam baro la jawya lon na wala to ko nyimma nyin sondo mo fiuntale adama fon na jele de ma jabu ka smile no nga moy amad bala la ko adam baro mo ke nyimma balde dunia nga moy adam bala la ko adam baro ko mo ke nyimma balati ako ni musole yo joy ko kanule adama baro gor gu rafet la bu taxawé jek yeb sopp ko adama baro ngalo ba tay mala ñu ko bele ka kan bu taxawé jank yeb sopp ko dafa rafet su do bele ka bulo ko ci ya kan dafa rafet mëna solo aka ani ñaata la amante dunde be pare nek ndaw aka da kon ni ngew fanati ale mo ku ndaw jele de billahi wallahi tallahi gambian to lu malo nga muneke malo nga jumala toñe abe mo kuntang ite momo je ñun kono abe mu honi dadi leti honi papa honi granddad so fatakaj Gambia news and politics. ninna furen ni wodi amata nyala ke bulo le kunto men de malon fo katara hyper ne bang fondo ko mun ko le sumbu bang fo mun fe mun ko ndamalo Henry Gomez ako pati wala push back dahil sipa-sipa rew mi dafa neete dafa rupuj puj ako di ba ko be di ala anda be duna yo rupuj pach ali moy de ñindu sanji tallul nim feng wala ka fo defa puj pach def hey Gambia ko fatol ya miram to ñanda bang ko karfala ñunu male bang alali fanyini ka hanni adam baro betiata ko kila sallallahu alaihi wasallam anda ta futalawma mendu babala wolu kafiriyata kuruyata tilimbaliyata ko Umar Kaisa fontol nyanda na banko karfala wolu male bang kadu adama da mate do ko be keno ani mon le bake sila ni men bake no Umar Kaisa tudu al fongol tulo katara mol menu kalo ka fu wonni musole ko ni bita tamadula ni bon nan tamadula ni na tay be kala tan jumala be o kullila qalu rabbana la ilaha illa anta subhanaka Gambia alko atol ko masibo tentol kambang no wonder ñu ne musolu jo pour kan te bamba totinya bari yalon hey ala tan tula jet al bebe killing wa nyata ten one by one par pamod bo jadu kara la fo nyaay ko fayala samon leta soto ba because hanaka bi mom pamod la code ko moy because pamodu nyanda tala kotle definitely tonya ay menke woma mbere ada nyanda tala kotle so malom fo ay code paper so receive la ba fama receive ba ala fo pamodu mbe sula ala code kayto jel yalo alka audio lol moy bar men yo kurto jolo ni mboro e ko wodna bic albu ko ta fo da man kunda adama ya bulo la wolu kana wolu sutura adama fon la ke sutura de afon dinno ka to sifa men lalla ntata hanyi lawlu fola baral to fam wolti wala mu toñati Gambia news and politics. wala nan kale musu kendo be bo nyin dulanto momo la muso be je na ni be tubabu du la muso ko mbe mpp miton la transun non ko dial abula ka be le foyet ke baba kotol je atuli alon Gambia ntol silo si hanyin konka kan la president Adama Barrow hani ntol la ngake je nga kanule laftala le a hadu metale wala nan nakuya because a nyanta wato men kala je wala ma nyanta kala transition president nate akata to kala be tenden la ka banko na fulota ka puj paj ngai ntake nakuya ta nyina
ila bandi saltol ko nyoy ko ha ni ku yata nge destroy tuku jallo e balantati manson na jola e balantati e dubai do mandinde na be wala kan la jam paso fon soto e kare ko da ko kumbo e kata play ka jele ibrahima diba labo ibrahima diba o wurtale akoy ko alina ko do dinna nte biriyem bay kar fula ye bay manson na jola yalla itele bende tala wato men tebe jande alinyanta lon nako mu man sakunda si falati akola yata nyawnya ni mo bay ala ko do jo ay karaw men doku ajo wala bari balanta ko do famote e ko yo do mo wote kele kono kono kale randen simmate dia ko yabe kele kono kono kale randen simmate because wandi fewle mu wandi tarole mu yewle domo imanyanna domo la bara ale adama barola moy ndenen kala nyaaton goti birada da farba defa o dimo tutal nyin ko ko non pour gambia e futti woto natran jadi mo tudo ko non nga sacrifice nan na ko sacrifice na fa mo sacrifice ndimo fanan tuda ko non e salo ndede bu mo lo la faelo ngana ngata nga bu nyin te nga boy ali adam moy le de ali adam moy le aka dimo tuta jel nayo sacrifice no aya fon sacrifice ala na fulo sacrifice ate bungolo la be pare aya boy wala nan ko al nan man nakumo falin nsa ko indal ma ngame moy adama la mulu ka fula adama kaya dingo sacrifice le ntenga mira be men na wala ma dingo banta koma aman nano kata man hanyi jato nyi nyamembe gambia wala ntenga wala mira bar wallahi suma wallahi ndingo la moti ntela fala pour kawla ko ke politique rawti hani na ko tambita wala Gambia News and Politics. nale hakilo bakan fo may fati be interior minister yala wato menna fo adama barole man dollar kodo million tan nani nin say sign menta da kanyang 2 billion 300 million dalasi billion fula dalasi million keme saba ako forensic lab ibe wala yele la Gambia nale hakilo bakan wotuma may fati le mo minister of interior sign Gambian kol ali adama baro nyinin ka wo forensic lab men ya sign ko balola ale because sign way sanji sabasile fo sanji nani amam forensic lab lo ko do nyim fanan dunda dame e mafo moy bari ngamen ko la nyantal hakilot la adam barota aka mem fo anaka menke i fatata la ko sawnim banko nala hakilo bakan adama baro e private jeto luasle dalasi ko do million mois anin kononto ka travel kata New York aka kata bemo dam malla bari ndolla Gambia kata dam fulalo e koy million tanning kilinda mala di wala pour ñanta qualify la African Cup of Nation for the first time bri qualified million tang anin killing e koy wol dil bar adam baro e pleno jo private pleno instead of kabura commercial plane ka dalasi wili nani jo waranka dola wili kilin jo waranka dola keme woro wula jo atata dalasi kodo million muan nin kononto no bar billahi wallahi Gambia non ko wato do be ninda adam baro ni ngala kilimbali yana la tinyaro jube nka fula hani Gambia ko nanate karto fayla adam baro e ko tek million muan anin kononto womu lopitan jelleti womu boro jelleti womu musi jelle tankala faya matingoto nalma al hakilotu billahi nal kalaka adama fasa alabe sambero jolo nal kanal be tela touch yalon nal hakilo ba kay be registration la wato men Kiang West waran Kiang Central ika fo kendo me ko fafa sanyang jama ka fa njay fafa ay musu saba sambanan nu ay wol sabanam pour yena register Kiang bari hol o musu saboni ay samanam ko ina la pour ye register kato biri itata nun wuro kanne
pour ye register wol man son ila NPP chairmano me ka fay Masane Camara wonata tan jay fafa kumandi akay ko Mariama Diallo ani musu fula kay ko imanso ye register wuro kan kaatu moli ye lonne wuro kan kolbe ye lonne ko imanke Gambia dindi alkalo woyatina alkalo man hani pour ka kayto dila lafte na alla sato kuinala ye register je njay fa ka tata morota ay samana kuinala pour ye register dia kuya Gambia news and politics. enen IEC do kulal men fon be je enol dundañola UDP la chairmano e kaf me ko filije dafe way ñinin karo ko munantin na wolma register wuro kan munan ne be wol sambala nan kuinala njay fa waya fanke ko luwa batela bulo kono a balanta ko dia kuya fo le register son ka bale keta je ako wolu tamatale nun walantinna wol ma register wuro kan andu njay fafa be wul yalla porci dindi mereng kabula ke balla yalo NPP mu nekete NPP la ni ya jalbe tay kan ali dindi wol lel tay kabula ke balla ke neng ñina na la kafo be halake kan ñinantinna man satalla jannin di sebate ma bal wañar la toron because ali ke balla doya fo njay fafa kallo aka IEC dokulala kawol threatin IEC la dokulal can you imagine just because ite be adama puntum pantane no mayte ko ka IEC dokulal le threatin nko IEC dokulal le okay ninte mombe police le odala do ye fucking arrest ye jenken de karal ite porci ite ko jumal hani commandant fo ma nyanto fon so katara odulato fon bari ali amiral be men kelal to keno la alte molning alfal seyndi no la nyola alba la nafiki amen albe o kelal ta bayla de bari gambian ko lu fanam pareta men nal kamma wol fanam be parere wala al kammale ale ngata doron molbe men plan kal kamal malon albe nafiki amen na albe tilimbale am ni kulubale amen na kab mo dindi mesan lu jo kodola pour e kebal neng ale ngata ndol ngalon ne ko adama baro agenda tabulu plan tabulu fen tabula lafta men kila gambiano le ala agenda be mu nyinati ko aya fama tinya aya dojoran tinya aya tenkeren ka toku ya ka fanyalu sika ke lakan pour mole jutala ila plano mu wolati ye ka folo wala kama wala mu NPP loti bari maje ala ya yelmandi ake national puntum pandande dinnol fana ya yelmandi wala to do la lante hanyila men fol ala ka wolake ala na kam fata ala jongol kama aka wolake ala jube dron tapale anin tilimbali amemba adam baro la man sakunda ko nale hakilo bakan 2019 september karo tilim wanni lulu Gambia Ports Authority dalasi million taworo wala yemanta je ila ship handling invoice fee dalasi million taworo mo kilin ne ñu wala ana be tata ila klako ay ñu ko do mu mo bela ana be yemanta e ko tele o klako ñi suspend le e ka faye Mohamed Gueye ni tata ay bunjan sifa lo story building sifa lo a sifa man siya wo ma fangola ala musol be samba oversea a bama samba maka dalasi million taworo ayemanta hani bi adama baro la man sakunda man fem fu moy NPP boka haram imam fem fu moy andung jay fa fay ma nyamenke ke ba ma di bo jam fane wala ke jamburu fani molu ka kurpeñolu fo molu ka dunga ni police o tema ka police o jungu itada police ko ate diplomate lem kato diplomate muna music boka ke non diplomate fo la banko kane ba juwal dane o moy ibe police o la loi lo mbali yalo na wala na biringa deputy IGP moy ako dim president o men fo mu loi te ngumata so nyato nyama si boy tol domon police o la the second most highest rank o man banko la loi fo long o fang manyi lonko president is not above the law president fang is below the law ataka president o men fo wala mu luwati wo filibante asifa wo so kunte no kawla mo me yalon koy ka fo la officer sole ko ni man sonte ni tulum ite pour promotion o soto la jang no wonder adam baro be tala adam baro be promote la adam baro be palaso dilet la because NPP lota wala kam hala ko dorom
hala ko doron walantina ni danga non nal jeje ka ala dani men ka fay man sata lamari du kare nge dani ñunu ñaaye len di fosi bo ñin ka fo noma because ñunu ak selen na sinante ganinti amam possible ton so ma ñana ngani silota la atol mu almamo la di jeman ka la siloti atol mu ustaso la di jeman ka MPP man ka la silati Gambia News and ala ñine kal Politics. bulata APRC no ma janga fale alman sonna na ko momel al fela be bulal MPP no ñimbe kodo dunia feŋ doron aman ka la silati wodulato men bebije alma long almina andong nim adam baro botaje almina sila la tol kebal almina sila ba folo he inna lillahi muna yarfa ñina ka kay ndol ma ñi long yarfa ñi mba fo kale say ngalta sunnamma alka tawle aman kalma lon dal ka tawle alka tawle assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh njay man abe nyaade ko tan de dimbal be sudo be yo mbodo ila message wala mo ila sa indenti ila wodi yo fula ye kuma kilim fo je wala muto nyaade adama bara man jaw yaade mulbe adama dala wala jaw yaata surtout ye amadou sare mum foten de amadou non du sanu wala mo ani de kana fo wala jaw yaata wala man jaw ya adama fo wala jaw yaata ni aje mol ka fo adam baro betata la yalo ye ñine fo nun jawra betata menu babala wala man betata hande bu ka so wasi falan because ning adam baro betata nun a ñantaw mol menu man betata a ñantaw lu bondi la hana atrabe fo la cartol wala mu tilimo tay alqur'ano taki wala atol ke bala atol nal tulo bala adam baro alqur'ano taki al ñabe jenko la alfa alkalo ke baba ko tol men fo yalon ko ibe NPP e kata state house ko kata le ñino la de biri man le on sote ka fa li ngambato fo carte fayo fatolu carte wal ñanta fayla leon la bang hada badi wulu kam makoy man ala long fo kabirin adama baro man sotatul buka leon soto bang kabirin adam baro man sotatul buka subo do mo bang muna hadu me sifa mu ñinti ñinantin na modol be je wol be fala fu ware ala kono because ala ko yene ko faiza kutilat salatu fantasur fil ardi wabtaku min fadlillah wazkurullahu kaseeran la'allakum tuflihun atul kal tawkel Gambia News and Politics. ale tu doko la mol bala rek ale tu doko la mol bala all the time iba fula le ko council of elders ha ndolle mo council of elders council of elders council elder la council al mu wala dal man ka council of elders council le mal tentela ngaf arami selu mbe ku kala adima selu mbe ku kala adam barola kijo man so be bo balanka ko adam mo mantalo idele ya minute dammal len tan nafa sotola yaje ni yaje de sifa de da nyin ku sifa le atin nan dele may ibrahima sise julangere nyimbe nafa doron nafa rek ikatara nafa doron ne nom ya moy londe wato mun nan dele post watch manol dele marta watch manol bela janne da makala dele kada ya ta ni sukuro dinda 30 years dene da maleka sima kilin alani musul be furta de nyalale dintije mum mallo ala musutije kabira ba ma fo amadu fango kabira amadu man fensi amadu kabira amadu nte do wala ba ngole mu fulango de dele school ke primary school ke julange yaje bar kabir ko ta dama danne dama kasi nende ya fo ye ka fo ngul dele be sila president dele be ya boy boy ka fo ye ngul ale sabari alta de ya bondinola bi imaje kabira dama sita andi to nyala de nte sasa ite soto adama la soko non simo yendi mi sanji na fo sanji fula wallahi mantal do wala mbesiri ali adama barola jawya jelede ali adama barola watchmano wala ka diamu tende gambian kolu ko ali nañu audio janjandi dunia be karamoy gambia be abe karamoy adama mankuto ali ya long ntolman ni ajen tol ngambo adama to mambato 15 nga manyala jala adama baron tol nga fasa fonto lama adama baro fasa menno kabulano mabbi keme tan sayo be man karto fay adama baro imal la fala no sila mune la fandala bi imal la fin tollel ndol lafta adama la imal la fi adama la ndol koy adama mbete e tol tate ñole ko ay ko même mbete ala nga ñu wala ngi hadani ñene mu toñate ñene keta ndebe bola jarra dula ni adama diamu adama ko ni nata na fon ko ma dobe ye ka fa kashe habibu koida akungata ya wa be shambalaya na foye na kata nyawo balanta na ko ahmadu mun bandin ko to da balanta na fo jaga balanta dusa no wolem non de kabri je UDP be adama londila
UDP be adama londi la wato mulna chamol tata we carte fa la je bu drame ni kantura la chamanol ndenne e be la ta nyokal bu drame long lo ada we long movement long ama bare wala tan dal da hada sai wadi wala ale ñi moy nak katul le ñi moy ñene mu Adama Barrow la watchman follow Gambia News and Politics. Yalong walantina bete atala nyanta nga tonya fo nyoye Gambia alila mo nyinke ba apare minen ngoni yimbe be ganduda dila 96 ko minen darni UDP sabu min o tawa e yimbe wibe Ousainou yo wakkilo daro say miden to UDP hen miden gandi ko UDP tan wawi nabde leydi sabu ɗum kay laɓɓini neɗɗo ko ma gona neɗɗo nde mbawa fewdude hunde ko nafata minen min ɓooyi toon te ha titinne min maya ko toon min goni ko goɗɗo tawtata min toon kono minen min jata nokku goɗɗo minen ko toon tan min goni musidɓe am fulɓe o ona nana o kelifa o mawɗo de haala enen fo jentuɗum no feewi pour onon fo wawi andide hoɗum woni Adama Barrow te hoɗum woni Ousainou Darboe parce que kamɓe wona goto Adama Barrow hoore makko kañ daru Gambia jila koyna ha katon wi kala no saare o yaato wi be ko Ousainou Darboe woni baba mum ko kañ jibini ɗum Adama Barrow tigi waɗi wi ɗum joni se Adama Barrow fala yakki inde Ousainou Darboe kala nangu ɗum wona ka juldo ko min tigi kala no nangu ɗum wona ka juldo foti wuli Allah yimɓe fotani ari wima o ko baba am ko kan jibini am on titi ari wima o bona o mojani baba am mojani hoɗum meɗi nandi ɗum baba am mojani mi famam beteya inane o moye duniya min to ma fani leydi ndi fawtitinne ganduɗo min kala e andi ko toon tan min goni sabu minen miɗen jii to UDP jogui hamme bo moƴƴinirani min ndema amen he gaynaka amen gila e guese amen ha e gaynaka amen ko UDP tan wawi ɗum moƴƴi sabu si UDP alano han tawanno han neɗɗo heɓani firimbo neɗɗo heeɓi o sa i démocratie ari e leydi han ko Allah e UDP woɗɓe nanga ɓe a mbara ko ɗum addi a démocratie ɗo han minen noon nden min mayat kono ko toon tan min goni sabu si wona toon miɗen gandi ko wawi wonde kala e ko perde tan wonata kala jaaɗo parti goɗɗo ko perde gonta ko UDP tan woni opposition ɗo leydi ɗo sabu ɗi parti ji keddiɗi ɗi fof ko UDP ɓe mbatta against ɓe mbaɗani hay parti goto against ko UDP tan ɓaytum ɓe jiida jaam e min ko Sandou Soumana Kunda ɗo jeeyami ko Amadou Deme mbitemi gila 96 miɗo to UDP hami maya ko to UDP gonɗi wallahi a haalay gonga kaw Amadou ko ɗum woni gonga ñim pati porci pati li mamoy Adama Barrow ka foko pati tanni sayle latan kan pati atele be londi manjele kala wallahi Gambia News and Politics. atele be londi bandi salto koto bandi o koto criminal o koto me mafa buña ite a respecté do ko be buña la nyaadi yeddi ni solmandi wol porciol men yalan ko e man taw ko yonte man wana ko fon long e man passion lo ite wol londi kay jo ko dola pour wolé bula banko alfa le yenen ndol ngadi andi bulu Adama Barrow you would never get that tolle ka do man ni bulu ngado man no be bulu because pa Ousainou bu kala fi moy kuma foye ñinke baye kanu baki kumo dolbe je ni ngay foy sa jaay ko man téléphone on téléphone be silerna kandan ko ko rek ka fanye bamba how could you know because ke ba kende ba asitan kuma ni telephone ta en doya fola ba ngamalu munanne be o kuma sifal fola malla fo sifal at least ala place o buña di ala president lam pa Ousainou ka nyinda malefo nyinandina every time mo kat la fa bamba mun kakara fa Ousainou koto kakara fa Adama Barrow koto kakara fa Adama Barrow koto ko e ko mfama papa Ousainou aka faale moti as long as a femme moti koto le mate ni luma ya daele ko Ousainou manke mfati koteke koto kayto mba biele faran koto tije he would be my fulang musu nyabo non nabe wala ken
ko siten fa yabula ndanga tarashiri itele ko ni fa fata e man kuno to ba ni fa la cordate mo la din kuriyalti telef e ko momo fa la cordate ta o mal din kuriyalti momo sonde muy bota UDP ko to mo UDP le sonde UDP la teola o mu la din kuriyalti telef walanti nan do ngol ka fo e ko e la assalamu alaikum e ko e la vota wa alaikum salam kaman ba ja to di ma fa ngadu da to mu esal ko to mu jammeti ay ka fote le Christ rasta yo bari ngaje ko voters card le be bulu bide ñim voters card nga wala itandi nga baroje dawda mitino la menna voters card yi kandida santo na fay ko -1 sa fe la voto ila voting kono ko ñim do mu -1 neti ita fay la wala ni ala ni kilate ma te fota ñindo la so bal mala ñede de carte di la barola ndebe mo le ma fe so fe dem bulu ka tara jan do ko bon tara kedi ay mo ne kired hanife e sa yeto nya fo fonnin kewlu be ka nyina kumbo do ku teje ibuka do ku soto adam baro bira dunta president yalla fo bi sanji lulu hani do ko killing ama create wo ba adam baro killing men ka tale o laliye men ka fale ko mbe smart gadino lo laliye musol be tarle la nako ila ko wañol ko le mbani mobile lo connect la e be mobile president ya fo ndanyina ta man gadino jibo yela mobile president gadino jibo subhanallahi la ilaha gadino jibo. Can you imagine this? O president kilo ka fo mbula ta bosta worol la London kono ngata do ko la ngado ko menke nga 3 hours leke tato 3 hours nato o mu 6 hours lete nga 12 hours le doku o mu 19 hours lete 19 hours ni o bonni 24 hours kono jelle betulaje nsa fo 21 hours adam baro me Gambia News and Politics. aka solo ke wala kono aka pasiro ke wala kono aka tabiro ke wala kono aka cool be ke wala kono o be possible non nyade in 3 hours andu nyanta sino la kono fana ke baba koto adam baro man dawot aka fo mole ko ha ande fo woto mambe fon ko la mol ka pawo atunu dinale ngata loya yake kot nke nka kitio ke nka win ni loyal ka nyosaba nka win ake baba koto abe o fokan mol bala moy kan e kamera ka di amu berolle adam baro man kanya ay nalo gambe diwle akoy ntolbe dindial wadu mo man kata kaba katola kabaka jam fa la fo 500 meters ke baba koto alon ko dinul kala moyle hani dindu say dindinte kerem fam dindinte kerem. Can you imagine? Ni president kilon wala kana lo gambe diwla ka foy ko nale karto fayñe mbe pharmacie ngol le la gambia free la hawla wala quwwata illa billah pharmacie ngo free boro fo man soto gambia ite ka mo le mbe pharmacie ngol le la me yalo ka be kala free let ko that means momo bital l'hôpital no free lam karango free adama ya mira fu mo lu ko teytale Gambia diwul billahi wallahi ning adama baro yal nene ntete bala falali kotake because mbalo nako adama yal muta mental mu wolti kaca kum fi wol kun tere wol fil ban tewlu adama baro yal muta wolti mbalo nako al mu wolti tigi exactly no difference because al fon yaron ko adama ka baro kanyum mem fa be falete abe mu talent mbe formation le lola mbe lojo le lola dulal to taring kabrim basse fo koyna fo jana mbe wobe possible no la nyaadile ko do men folo na ta jang Gambia kono nyim kay ko do men be fala be yemanda abe do mata banta so akamunda adam baro nyol wuli ado mo say ko do fatale so akamunda lafta nga sanjulu do diala ko teke isaje ala abe men fono la wara me alon ka kono fatata do mo non abe wol talan nan tem badi Gambia kon ale ko Gambia dara katre keso ndabugadi dindi nare dindi men ko kana pati kurkuro la kamula bankol fayde mum nyogan divide and rule detol kono dala karte keso godi alfal lela United Democracy alfal ndeka na karte keso di wallala debe kebal le tambindila kebal telafta wolle mara mo nay mo dindin kende bale kanyim fo maralo fo ni guya ya jabe niyo kuyande baro nakke di keso fele adiyate akuyade nakke di keso fele ala fere ndala kidi keso mu juma letade na karte keso juma wala United Democracy Party UDP Thank you. Nyina mu kesoti. Adam baro e mol fili jam. Atate ñun nan Touba Gey la. Hadim Gey. Akaye kiyan Adam tilimbali ata. Dollar ko do million tan saba anin killing. Anyanta kiyan West silo do kula walla. Kiyan West silo, kiyan tiliji silo. Kabirin sankandi. Faye nake kurun kotol. Anyanta o silo do kula walla. Aliya lo no silo muna aliya la wallahi tal nyin ka kiyan ko lel jele
fama lon ko tole buka wulukiya tole dandan kilin nabi je kilin dawol fangol to fala fa hani baro tole sifa o tole dandan labe kiyam kol manke toleti manke dofti adam baro kalwa ka fa kiyam ko Allah silo mba do kula te e carte fa o man jamfat sa to tan ni fen Allah silo te do kula billahi wallahi tallahi kiyam silo te do kula fo afta carte fa billahi wallahi tallahi hakalan silo te complete fo afta carte fa abbe akal nenele Gambia News and Politics. adam baro kal nenele biriyo ko do di hadem gela hadem geyo ko do men bondi je kati satol sa UDP NPP ngole ka jiol sa NPP ngole hadem geyo wo parti det le kabiring ya wo adama barole kanasi aka fo mama kande ko ika yaya jamme bula aka diamula mitingoto je adama barobe min tole wotuma yaya jamme ni rambo jata ka diamu abe min Aleni moyel adama baro be min tole wotuma rambo ni yaya jamme kanyinke aka seya molte ma ya jente mama kande be nyimmenke kam ma support because yaya jamme akan tollel neng akan nasiol neng akan mandinkol neng womu kulubaliya baleti andu ya dalta wo kulubaliya la bari ni aje man adama baro fasano adama baro le follow lafta nun yaya jamme o platform di yaya jamme la yaya jamme neng fo kayre tinya la adama baro le follow pareta wala nyi munafiki balti birin adama baro e dalasi wili keme fula sika ani mari boto keme fula ay anin tulbidon kem taworo anin fanko taworo tulbidon taworo anin sukur boto taworo kasamba yaya jamme la family kanil lay afango isi la bunko na ni da male kacha soja teje bodyguard je fente je ko otumala yaya jamme pareta bala bira ko akana je seni jamme nyol kata araba nyol kata jalama nyol ya kumandile na kacha ko ya la bulaina ya bula dunta ya la bunko na ani sita ni kacha ta finish tawol fini yalo imagine sa bu kala quand même katara kuma kalaw kumul fola don al diaspora al ketatene al dunta janal fenke ke kala wol mol ben be na tay be bortale e be fenke tan kuma sifal dura katara wolle fonka bade Gambia ko rambo jata ni ya adama baro ya jamme nyim be fole adama baro be Gambia edim Fabakar to mbon jata nyol adama baro be Gambia otumay nin sidin jay ni Fabakar ni rambo kakachale ya jamme adama baro le kalle ngo san rambo nyol anim Fabakar nyol adam mo kurum baleti ayo ferol bedada ya nata bo ko to fereng ya mama kande wondal ta finjala ya ko mata ko mbadu ngata kafu fenke ma sekti jal ako hani men dalta ya adam baro fi la wala ma kande mbadu ngata bambu ko adar bambu ma kande ko bar mama fanan kamenke is wrong ka platform di ya jamme la pour ka bula siol la mama ma nyanno encourage la as a very respectable man mama mo molti nga respect bakale is a good brother ndaw be menni no la dron adam baro ni mbur baye ta mama kande non katle mama lo na futa mama kande na ja kana mama wayal dala sit la parere na ja kana ka finja don andu na finja billahi intelbe tan ko mba fulay ko mama kande kana faade as finja ya fay dimba ko na parparta to janna bo bolo nyobori dimba ko balo be burbur Gambia News and Politics. Fatou Bani Sadio Mbale Kumbo nga Fatou Ba jela ka ke Fatou Sadio hombul mbalo my beautiful darling ngaja to be lorabe hombul labe bulo ko sila Fatou ate be don na drong konte lain karande mo famo malong sometimes mbo nga fo len ta kaja fila kote ke because obviously nimbuka Sadio kaja fi manya na fanya kaja fila o man fair so walantin nambula mbam fatata ma fereng bare ako kaba ku yada baki député olu finance ministry tata député bumoto ako ala ilaftale pour ye adam baro la man sakunda ma koy dalasi kodo billion million keme woro la supplementary appropriation 2021 annu wotuma kari woro doronga ma kari woro si député ole dalasi billion wanni fula
yola sika yadi adama baro la man sakundal dalasi billion wonnim fula kar woro kono to dro ko do banda amurta jata ta ko tanka ko nyen sulata dalasi billion kilim million keme woro wulala ma ko tanki adam baro be na ko do be bannan ko gambia billahi ameta nyawnya mbebe la banna tanka tanka adam baro ka akabe pharmacie wol men no du karate lo tanka tanka because gambia dum karakelu mbebe la banna wol de dalasi billion killing dalasi million keme worowla dalasi million taw woro ani worowla dalasi wili keme nani kari woro doro kari woro badi ngam ko kari woro ako kodo alafta dalasi million muwannim fula dalasi wili keme saba dalasi wili talulu alafta wala dila jojol la alafta million tan say dila defense la AIC la ila operationo defense alafta million talul ni kononto dila wala ako ministry mem marta kibarul bundala alafta million tan saba dila wala mem marta nafulo bundala alafta million keme million tan saba nin killing dalas wil keme fula dalas wil tan ni nani dalas keme fula dalas talul ani woro alafta wala dila wala centralized service alafta dalas million tan saba ani taworo wala nin saba dila wala mem minister mem marta keno kuranya men kan kenol be wafi kombo kenol be me be wafi Musa Drame alafta dalas million tan nim fula dila wala wil keme lulu minister mem marta works la bay Lamin Job alafta dalas billion killing million keme million mu wonni woro wala keme wil konondo wil keme konondo wil taw woro alafta wala dila wala bay Lamin Job ako minister mem marta jati kende abundala dalas million keme dalas million tan sabanen nani alafta wala dila wala high education million talulu atol yamira ñunu man droko men 6 poroto yamire ma be sumbu ya bamba Gambia atol fawlu nyaabe ñi nan kanyim be balé ñoton kanyim be falé baral tulo bal wo kodole be bulu kawle san kalero le kataw sab ente oy e kawle san kalero le kata dialla e ka fale ko ali mo furindi wala al kalero fela al man tabir lan sotal be men keleje al dankato lon tolo kay tolbe bu njallol al kabulo ko si Gambia news and politics. Gambia ko billahi wato do be alla ko kam bala fa akan dimi fan ñunu kan gañi ko do men defo ñunu ya be muta ya be kati ñingol kono ila tabirlal fawol be bunjangolo kan atol men ya lon ko atol buka fen soto e kana kalera ba kata da fata ba dialle ka fale ko kalero fela atole o talantala ñote ma alla yaay kompinol al ka muté bulu al kalero muta al kana muta baliyade al tala adoyata ñawña every butut counts ala muta nem papa Ousseynou Sita Lume bamba mass commission ntele be kitinde la wallahi nte kam fala mbitane luwalla nte mo fijala nte tane jusola bari bututu ya be kuni ba be fono la fo to the last $5 ba be fono nadia ta masatallahi subhanahu wa ta'ala ñintele mbali ya fay buruka fay bo Gambia adama baro lotale ko bira be dun Senegal man sakunda ya fayenne e kay ko ha mbe sambalale nga diya ko ya forcer dun Gambia nga Gambia occupy ya jamme bulu nga dula occupy be kalindila dame Senegal sojarol le be je kantala nen Gambia sojarol nata ni ñoo bum to swear. This swearing also was a big problem that I have to swear in the Gambian territory. The first plan was Senegal will occupy part of the Gambian territory, and I, helicopter flew me somewhere and gave my message, But later, they realized the Gambian embassy is in Dakar. That is the Gambian territory. So yeah. Ali ajele nana buka kanlala wala nanna diamo kono nga falen ko afanding afama dinding e kafme ko payaya ba wallahi alani Muhammad Saliu al ay imamo membe kuloro wala de manene roke anno woke bañin kuranda la min sediya belo ñu la dun sutiyata Adama Barrow la ite amira Adama fam mu ter kendo lu fam ba bulu bam la min sedi me alon ko APRC ya jamel support anana Adama support Adama fam ko mo kuruna ma ko mo kendente bi wala sutiyata la katambe mo bela atul malon ko Adama fam le man kendea wala mu mo kendo leti ate ko mu menti ate le mu woti ate mu menti wala mu wolti
ate ya fanke menti wol mu wolti annu nyina mu toñati mbadi Gambiankol Adama Barrow anim France la president minister mem marta Europe la ning foreign affairs ana ay meeting soto November karotili lulu State House tene lungo Gambia news and politics. Serum fo serum ko ako French company sol men operate kan Dakar wolu lafta pour ka expand kadu Gambia kono inata ning Adama Barrow ñoje walla Gambia no lalal hakiloto Adama Barrow to Allahu akbar alal hakiloto Adama Barrow to baki nkamem fale mbuka chahane kuma fale nalma la hakiloto Adama Barrow balla banko albe tara siring albe fanobe kala albe wulla alba al nyaayile alba al fanjira ko kono alman men understand walantinna man la fi diaspora la Adama Barrow men ko diaspora ni wolunde nu atete sila president yala biya kay wolle ka jawote amantara diaspora la bentel mom i jamaa bi je bi ñu bare ci ñoom tay ibe siso konkono be kuma bal fokan nge fuka sende nay di wax yu reuy i jamaa bi je mo borli wol wolti bortal nu ñim banko abentel ñoom dañ dawon gëna rew mi nim president Barrow man gañe wolte na la jam fo dunya e wuli na la taxu doona president Barrow lim to ci nguur gi ñoñu duñ ñem ci rew mi i jamaa be kono 2016 ne kelo kala wato men bare ci ñoom 2016 bi ñoo xex pour jël rew mi mel ba claim kan ka fa londi ci la muy tel ñi fuka sende na ne ñoom borom xam-xam lañ wala dañ bebe laari la rawal ko ñoo ñepp ñu ngi tedoon ci ron lal yi ya moy le akol bebe laari la rawal ko aka mol tumi men na tele modi akate fon tumi men nan tolle modi adam mo ci ba ñepp fu ñu ñew bitim rew bi lay funtida wayde démocratie sotoda mané tay lañ génné gannaaw am nañ démocratie wala ken ni say funtida ke enemol diyan Gambia news and politics. ni neex lamiñ dol ka fay tele ko do soto mo be di wax ne man ma uppa ñep xaalis dol ka fay tele londo warta mo be di wax ne ñoo ñena ñi di wax ne ñoo uppa xam xam nga malo menu ko do soto mo be di mamira bente wala do because nte mo foire balde nte mamira bente lawto bare Adama Barrow ya lon nte nga kelo dati wato men wonte biti de nte nga kelo dati Gambia la andunte mambori kasa kana tubabu du nte manna asylum ñini tubabu du karawle ente si jante nata karawle ñim bankun kan jang nkarantan tan sabata tay bankun kan ngana dimba be bonni na Gambia ngebe samanan tubabu du mfuta de bare Adama nte fuare ante nga fuare akele mo tang anin killing nte nga wala si ñim bankun kan tubabu du nte ko do men be dunta kunna ni nga be samba Gambia na bu ñaw mota la bu ñaw ta jam falantati Adama Barrow nte mantara hameri mantara korontoring ka fo ko nte nyanta ñine kala Gambia nyanta ñine kala Gambia nte nyanta fuare yale folo kele la Gambia nim fuare ya bota Gambia wallahi hanim bulu kensen wala sita je fente mbulo kono nsi balu nole bare nim fembe mbulu fente mbadi mbulu fente lakra bulu fente signolo bulu ni ngamen soto ni beden na walla nte manke mo jawdi Adama tol kam miraten ne ntel ni la miralo te keno la kelenti ite ke mire fon walla bari momen ke fon badingul jawya ite mo sifalati ite ala ite da wala nyama ntol ni la miralo te keno la kelenti mbadi Gambian ko mbeden na le janne alnal badi male mo bamba serigne maskadi mo rasul salamullahi alaykum wa sallam tasliman kaseera alama man satallahi ndema kilani kilara mo romodo ala baraka Gambia news and politics.